अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप एवरीवन विल फाइन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो सेंटेंसेस जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। दैट इज अबाउट इज इंग्लिश टू उर्दू सेंटेंसेस, हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश वोकेबलरी। लेट्स गेट स्टार्ट। पहला सेंटेंस हमारे साथ है वो है, मुझे इम्तिहान के लिए अपनी लुगत को बढ़ाना होगा। आई नीड टू एक्सपेंड माई वोकेबलरी फॉर द एग्ज़ाम। लुगत को हम इंग्लिश में वोकेबलरी कहते हैं और बढ़ाना को हम इंग्लिश में एक्सपेंड कहते हैं। आई नीड टू एक्सपेंड माई वोकेबलरी फॉर द एग्ज़ाम। मुझे इम्तिहान के लिए अपनी लुगत को बढ़ाना होगा। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है, आई नीड टू एक्सपेंड माई वोकेबलरी फॉर द एग्ज़ाम। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है, वो पेचीदा लुगत इस्तेमाल करके लिखता है। ही राइट्स यूजिंग सोफिस्टिकेटेड वोकेबलरी। सोफिस्टिकेटेड वोकेबलरी का मतलब है पेचीदा लुगत, सख्त अल्फाज। वो पेचीदा यानी वो मुश्किल अल्फाज यूज करता है दिखने में, लिखने में वो पेचीदा लुगत इस्तेमाल करके लिखता है। ही राइट्स यूजिंग सोफिस्टिकेटेड वोकेबलरी। सोफिस्टिकेटेड वोकेबलरी का मतलब है पेचीदा लुगत यानी मुश्किल अल्फाज। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज, वो हमेशा नए लुगत सीखने के लिए पुरजोश होती है। शी इज ऑलवेज ईगर टू लर्न न्यू वोकेबलरी। पुरजोश को हम इंग्लिश में एक्साइटेड भी कहते हैं और ईगर भी हम पुरजोश को कहते हैं। शी इज ऑलवेज ईगर टू लर्न न्यू वोकेबलरी। वो हमेशा नए लुगत सीखने के लिए पुरजोश होती है। लुगत को मैंने आपसे बताया भी कि लुगत को हम इंग्लिश में वोकेबलरी कहते हैं यानी मुश्किल अल्फाज। शी इज़ ऑलवेज ईगर टू लर्न न्यू वोकेबलरी। वो हमेशा नए लुगत सीखने के लिए पुरजोश होती है। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज, उसकी लुगत वसी और मुतासर कुन है। हिज वोकेबलरी इज वेस्ट एंड इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव को हम उर्दू में मुतासर कुन कहते हैं और वसीह को हम इंग्लिश में वेस्ट कहते हैं। वेस्ट, इसकी लुगत वसी और मुतासर कुन है। हिज वोकेबलरी इज वेस्ट एंड इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव का मतलब है मुतासर कुन, वेस्ट का मतलब है वसीह। हिज वोकेबलरी इज वेस्ट एंड इम्प्रेसिव। इसकी लुगत वसीह और मुतासर कुन है। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज, उसने लुगत की क्लास में कई नए अल्फाज सीखे। शी लर्नड मेनी न्यू वर्ड्स इन द वोकेबलरी क्लास। वोकेबलरी का मतलब लुगत है, मतलब उसने वोकेबलरी की क्लास में कई नए अल्फाज सीखे। उसने लुगत की क्लास में कई नए अल्फाज सीखे। शी लर्नड मेनी न्यू वर्ड्स इन द वोकेबलरी क्लास। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है, मैं अपनी बातचीत में नए अल्फाज इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ। मैं अपनी बातचीत में नए अल्फाज इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ। आई ट्राई टू यूज़ न्यू वर्ड्स इन माई कन्वर्सेशंस। कन्वर्सेशन को हम उर्दू में बातचीत कहते हैं एंड ट्राई का मतलब कोशिश है, न्यू वर्ड्स नए अल्फाज। मैं अपनी बातचीत में नए अल्फाज इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ। आई ट्राई टू यूज़ न्यू वर्ड्स इन माई कॉन्वर्सेशंस। मैं अपनी बातचीत में नए अल्फाज इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ। आई ट्राई टू यूज़ न्यू वर्ड्स इन माई कॉन्वर्सेशन। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज, अच्छी मवासिलत के लिए मजबूत लुगत ज़रूरत है। A strong vocabulary is essential for good communication. मवासिलत को हम इंग्लिश में communication कहते हैं। A strong vocabulary is essential for good communication. अच्छी मवासिलत के लिए मजबूत लुगत ज़रूरत है। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज, अखबारात पढ़ना लुगत बेहतर करने का बेहतरीन तरीका है। रीडिंग न्यूज़पेपर्स इज़ अ ग्रेट वे टू इम्प्रूव वोकेबलरी। अखबारात पढ़ना लुगत बेहतर करने का बेहतरीन तरीका है। That mean reading newspapers is a great way to improve vocabulary. अखबारात पढ़ना लुगत बेहतर करने का बेहतरीन तरीका है। इसकी इंग्लिश है, रीडिंग न्यूज़पेपर्स इज़ अ ग्रेट वे टू इम्प्रूव vocabulary. अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है, पॉडकास्ट सुनना लुगत बेहतर करने में मदद करता है। लिसनिंग टू पॉडकास्ट helps in improving vocabulary. Podcasts सुनना लुगत बेहतर करने में मदद करता है। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है, लिसनिंग टू पॉडकास्ट्स helps in improving vocabulary. Listening to podcast helps in improving vocabulary.
Next sentence we have that is मुझे नई लुगत के अल्फाज दरियाफ्त करने पसंद है. I enjoy discovering new vocabulary words. मुझे नए लुगत के अल्फाज दरियाफ्त करना पसंद है. I enjoy discovering new vocabulary words. दरियाफ्त करना को इंग्लिश में discovering कहते हैं. I enjoy discovering new vocabulary words. मुझे नए लुगत के अल्फाज दरियाफ्त करना पसंद है. अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है लुगत के बेहतर बनाने में वक्त और कोशिश लगती है. वोकेबलरी इम्प्रूवमेंट टेक्स टाइम एंड एफर्ट. एफर्ट का मतलब कोशिश और टाइम का मतलब वक्त. यानी ये दो चीज़ें वोकेबलरी इम्प्रूव करने के लिए रिक्वायर होती है. लुगत के बेहतर बनाने में वक्त और कोशिश लगती है. वोकेबलरी इम्प्रूवमेंट टेक्स टाइम एंड एफर्ट. Through these two things you can build your vocabulary. लुगत के बेहतर बनाने में वक्त और कोशिश लगती है. इसकी इंग्लिश हमारे साथ है vocabulary improvement takes time and effort. नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज वो 6 महीनों में अपनी ये लुगत बेहतर करने में कामयाब हुआ. ही वॉज एबल टू इम्प्रूव हिज vocabulary in 6 months. He was able to improve his vocabulary in 6 months. इसका मतलब यह है कि वो 6 महीनों में अपनी लुगत उसका जो vocabulary है वो बेहतर करने में कामयाब हुआ. He was able to improve his vocabulary in 6 months. नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है वो है नया लुगत आपकी तकरीर को ज़्यादा असरअंगेज बना सकता है. न्यू vocabulary can make your speech more impactful. Impactful का मतलब असरअंगेज. न्यू vocabulary can make your speech more impactful. नया लुगत आपकी तकरीर को ज़्यादा स्पीच का मतलब तकरीर है तकरीर को ज़्यादा असर अंगेज बना सकता है. न्यू वोकेबलरी कैन मेक योर स्पीच मोर इम्पैक्टफुल. नया लुगत आपकी तकरीर को ज़्यादा असर अंगेज बना सकता है. इसकी इंग्लिश हमारे साथ है न्यू वोकेबलरी कैन मेक योर स्पीच मोर इम्पैक्टफुल. नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज मुश्क लुगत के बेहतर बनाने को आसान बनाती है. प्रैक्टिस. प्रैक्टिस का मतलब मश्क है. प्रैक्टिस मेक्स vocabulary improvement easier. easier का मतलब है ज़्यादा आसान करना. मुश्क लुगत के बेहतर बनाने को आसान बनाती है. प्रैक्टिस मेक्स vocabulary improvement easier. मुश्क लुगत के बेहतर बनाने को आसान बनाती है. प्रैक्टिस मेक्स vocabulary improvement easier. easier का मतलब बहुत आसान, ज़्यादा आसान. यानी मुश्क जो है वो लुगत के बेहतर बनाने को आसान बनाती है. प्रैक्टिस मेक्स vocabulary improvement easier. पहला सेंटेंस हमारे साथ है वो है उस्ताद ने लुगत के बढ़ाने पर जोर दिया. उस्ताद ने लुगत के बढ़ाने पर जोर दिया. द टीचर emphasized vocabulary building. emphasized का मतलब है जोर दिया या जोर. द टीचर emphasized vocabulary building. उस्ताद ने लुगत के बढ़ाने पर जोर दिया. अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है आप मुसलसल मश्क से अपनी लुगत बेहतर कर सकते हैं. You can improve your vocabulary through consistent practice. Consistent का मतलब है मुसलसल यानी मुस्तकिल मिजाज. आप मुसलसल मश्क से अपनी लुगत बेहतर कर सकते हैं. लुगत को हम इंग्लिश में vocabulary कहते हैं. बेहतर improve. You can improve your vocabulary through कंसिस्टेंट प्रैक्टिस. आप मुसलसल मश्क से अपनी लुगत बेहतर कर सकते हैं. अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है लुगत के क्विज़ आपके इल्म को जांचने का बेहतरीन तरीका है. वोकेबलरी क्विज़ेस आर अ ग्रेट वे टू टेस्ट योर नॉलेज. लुगत के क्विज़ आपके इल्म को जांचने का बेहतरीन तरीका है. वोकेबलरी क्विज़ेस आर अ ग्रेट वे टू टेस्ट योर नॉलेज. अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है मैं अपनी लुगत बेहतर करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ. आई हैव बिन रीडिंग अ लॉट टू इम्प्रूव माई वोकेबलरी. मैं अपनी लुगत बेहतर करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ. मतलब मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा जो वोकेबलरी है मेरा जो लुगत है वो मज़ीद बेस्ट हो जाए, बेटर हो जाए. मैं अपनी लुगत बेहतर करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ. I have been
reading a lot to improve my vocabulary. نیکسٹ سینٹینس ہمارے ساتھ ہے وہ ہے اس کی لغت ہر دن نئے الفاظ سے مالا مال ہوتی ہے. اس سینٹینس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر روز نئے الفاظ سیکھتے ہیں. اس کی لغت ہر دن نئے الفاظ سے مالا مال ہوتی ہے. Her vocabulary is enriched with new words every day. Next sentence we have that is اس کی لغت پر بہترین عبور ہے. She has an excellent command of vocabulary. عبور کا مطلب کمانڈ ہے اور ایکسلنٹ کا مطلب ہے بہترین. اس کی لغت پر بہترین عبور ہے. She has an excellent command of vocabulary. اس کی لغت پر بہترین عبور ہے. She has an excellent command of vocabulary. جو سنٹینس ہمارے ساتھ ہے وہ ہے میں انگریزی فلمیں دیکھ کر اپنی لغت بنا رہا ہوں. I'm building my vocabulary by watching English movies. میں انگریزی فلمیں دیکھ کر اپنی لغت بنا رہا ہوں. I'm building my vocabulary by watching English movies. Watching English movies کا مطلب ہے انگریزی فلمیں دیکھنا. موویز کا مطلب فلمیں اینڈ انگلش انگریزی. میں انگریزی فلمیں دیکھ کر اپنی لغت بنا رہا ہوں. I'm building my vocabulary by watching English movies. نیکسٹ سینٹینس ہمارے ساتھ ہے وہ ہے نیا لغت آپ کی خود کو ظاہر کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے. New vocabulary enhances your ability to express yourself. ایکسپریس کا مطلب ظاہر ہے اور انہانس کو ہم اردو میں بڑھانا کہتے ہیں یا بہتر کرنا کہتے ہیں. نیا لغت آپ کی خود کو ظاہر کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے. New vocabulary enhances your ability to express yourself. نیکسٹ جو سنٹینس ہمارے ساتھ ہے وہ ہے اس کی لغت رسمی الفاظ سے بری ہوئی ہے. His vocabulary is filled with formal words. Formal words کا مطلب ہے رسمی الفاظ. اس کی لغت رسمی الفاظ سے بری ہوئی ہے. His vocabulary is filled with formal words. اس کی لغت رسمی الفاظ سے بری ہوئی ہے. His vocabulary is filled with formal words. Next sentence we have that is جتنا زیادہ آپ الفاظ سیکھیں گے اس کی آپ کی لغت اتنی ہی بہتر ہوگی. The more words you learn, the better your vocabulary becomes. جتنا زیادہ آپ الفاظ سیکھیں گے آپ کی لغت اتنی ہی بہتر ہوگی. The more words you learn, the better your vocabulary becomes. السلام علیکم ایوری ون. آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں وہ سنٹینسز جو ہم ڈیلی لائف میں یوز کرتے ہیں. لیٹس بگن. مجھے کتابیں پڑھنا پسند ہے. I love to read books. مجھے کتابیں پڑھنا پسند ہے. I love to read books. مجھے کتابیں پڑھنا پسند ہے اس کی انگلش ہے I love to read books. اگلا سنٹینس ہمارے ساتھ ہے وہ ہے وہ میری بہترین دوست ہے. She is my best friend. بہترین کا مطلب ہے بیسٹ. وہ میری بہترین دوست ہے. She is my best friend. وہ میری بہترین دوست ہے اس کی انگلش ہے She is my best friend. اگلا سنٹینس ہمارے ساتھ ہے وہ ہے میں انگریزی سیکھ رہا ہوں. I'm learning English. میں انگریزی سیکھ رہا ہوں. I'm learning English. میں انگریزی سیکھ رہا ہوں اس کی انگلش ہے I'm learning English. لرننگ کا مطلب ہے سیکھنا یا سکھا رہا. لرننگ کنٹینیو فارم میں آیا ہے اس لیے ہم اس کو اب نے اس کے ساتھ رہا یوز کیا ہے. I'm learning English. میں انگریزی سیکھ رہا ہوں. اگلا سنٹینس ہمارے ساتھ ہے وہ ہے کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں Can you help me please. کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں Can you help me please. کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں اس کی انگلش ہمارے ساتھ ہے Can you help me please. Can you help me please. Next sentence we have that is میں آج بہت تکا ہوا ہوں. تکا ہوا کی انگلش ہے tired. I'm very tired today. میں آج بہت تکا ہوا ہوں. I'm very tired today. میں آج بہت تکا ہوا ہوں اس کی انگلش ہے I'm very tired today. اگلا سنٹینس ہمارے ساتھ ہے وہ ہے یہ کتنے بجے ہے What time is it. یہ کتنے بجے ہے What time is it. یہ کتنے بجے ہے اس کی انگلش ہے What time is it. اگلا سنٹینس ہمارے ساتھ ہے وہ ہے میرے دو بھائی ہے I have two brothers. میرے دو بھائی ہے اس کی انگلش ہمارے ساتھ ہے I have two brothers. بھائیوں کو ہم انگریزی میں بردرز کہتے ہیں. میرے دو بھائی ہے اس کی انگلش ہے I have two brothers. اگلا سنٹینس ہمارے ساتھ ہے وہ ہے وہ بہت باصلاحیت ہے She is very talented. باصلاحیت کی انگریزی ہے talented. باصلاحیت کو ہم انگریزی میں talented کہتے ہیں. وہ بہت باصلاحیت ہے She is very talented. She is very talented.
اگلا سینٹینس ہمارے ساتھ ہے وہ ایک بینک میں کام کرتا ہے. He works in a bank. He works in a bank. وہ ایک بینک میں کام کرتا ہے. He works in a bank. وہ ایک بینک میں کام کرتا ہے. اس کی انگلش ہے He works in a bank. Works کا مطلب ہے کام کرنا یا کام کرنا. اگلا سینٹینس ہمارے ساتھ ہے وہ ہے میرے والد استاد ہے. My father is a teacher. میرے والد استاد ہے. My father is a teacher. My father is a teacher. میرے والد استاد ہے. نیکسٹ سینٹینس وی ہیو دیٹ از میں انگریزی سیکھ رہا ہوں. آئی ایم لرننگ انگلش. میں انگریزی سیکھ رہا ہوں. آئی ایم لرننگ انگلش. اگلا سینٹینس ہمارے ساتھ ہے وہ ہے ہم پارک جا رہے ہیں. وی آر گوئنگ ٹو دا پارک. ہم پارک جا رہے ہیں. وی آر گوئنگ ٹو دا پارک. ہم پارک جا رہے ہیں. اس کی انگلش ہے وی آر گوئنگ ٹو دا پارک. اگلا سینٹینس ہمارے ساتھ ہے وہ ہے اسے فٹ بال کھیلنا پسند ہے. ہی لائکس ٹو پلے فٹ بال. اسے فٹ بال کھیلنا پسند ہے. ہی لائکس ٹو پلے فٹ بال. اسے فٹ بال کھیلنا پسند ہے. اس کی انگلش ہمارے ساتھ ہے ہی لائکس ٹو پلے فٹ بال. اگلا سینٹینس ہمارے ساتھ ہے وہ ہے مجھے فلمیں دیکھنا پسند ہے. آئی لائک ٹو واچ موویز. موویز فلمیں. مجھے فلمیں دیکھنا پسند ہے. آئی لائک ٹو واچ موویز. مجھے فلمیں دیکھنا پسند ہے. اس کی انگلش ہمارے ساتھ ہے آئی لائک ٹو واچ موویز. مجھے فلمیں دیکھنا پسند ہے. آئی لائک ٹو واچ movies. Next sentence we have that is do you have any plans for today? Do you have any plans for today? کیا آپ کے پاس آج کے لیے کوئی منصوبہ ہے؟ Do you have any plans for today? کیا آپ کے پاس آج کے لیے کوئی منصوبہ ہے؟ کیا آپ کے پاس آج کے لیے کوئی منصوبے ہے؟ Do you have any plans for today?